मेष राशि केमिति कटिब 2026 मसीहार जुलाई मासटी आपण मासिक राशिफल यही मासिक राशिफल कार्यक्रम को मुझे आपण मान हार्दिक स्वागत जनाऊँगी। ज्योतिर्विद पंडित सुधीर। प्रिय मेष राशि व्यक्तिशेष जुलाई मासरे आपणकर कैरियर आपणकर चाकरी व्यवसाय आर्थिक दिग विवाह वैवाहिक जीवन प्रेम प्रसंग शिक्षा स्वास्थ्य आपणकर पारिवारिक गृहस्थ जीवन एवं यही मासरे आपणकर शुभ दिन गुड़िक क्यों दिन क्यों तारीख गुड़िक आपण अशुभदायक एवं आपणकर शुभ संख्या प्रतिकार ये समस्त प्रसंग उपरे मु खूब संक्षिप्त भविष्यवाणी करने को जाऊँगी। मेष राशि व्यक्तिशेष गोचरीय ग्रह मानकर भ्रमणर अवस्थित को आधार करी मु प्रस्तुत करिछि आपनको पई जुलाई मासर मासिक राशिफल सबुठु सठिक एवं आगुआ तथ्य प्रदान कर जाउथिबा एई जे मोर चैनल आपण देखुचंती जदि मोर वीडियो आपण मानक पई उपादेयपूर्ण हेई परिबो बोली आपण भाबिबे ताले निश्चित भाव रे आपण मोर वीडियो को सब्सक्राइब टी करिवे एवं लाइक करिवे। प्रिय दर्शक बंधु आसंतु प्रथम जानिबा मेष राशि रो कैरियर एवं चाकरी प्रसंग रे मासर प्रथमार्धरे आपणकर कामर चाप टिके अधिक बढ़ी जाई पारे। उच्च अधिकारी मानकर प्रशंसा पाइबार संभावना रही। कार्यक्षेत्र को कर्मक्षेत्र को ए मासरे आपण उज्जवलमय करि पारिबे। चाकरी क्षेत्र रे परिवर्तन चिंता करुथिले मध्य मासर शेष भाग रे अधिक समय आपणकर अनुकूल रहुची। गोटे जगारू आ गोटे जगह को भल जगह को स्थानांतर हबार। तेबे सरकारी चाकरी पई जो माने आशायी प्रार्थी माने रहिचंती से माने तांकर परिश्रम मूल्य पाई परिबे। अर्थात ए मासरे नूतन चाकरी वृत्ति पाई जिबार संभावना रहिबो। कारण विगत दिन जो इंटरव्यू देथिले जहा किछि आपण कॉम्पिटिटिव एग्जाम देथिले तार रिजल्ट मासरे आपणकर भलो आसीबार संभावना रहुची। व्यवसायी भाई भौणी मान कथा जदि देखिबा आपण नुआ नुआ ढंगरे ए मासरे व्यवसाय को आगे नवा चिंता करिवे। नुआ चुक्ति एवं नुआ नुआ ग्राहक आपन के मासरे मिलिबे। भागीदारी व्यवसाय रे स्पष्ट हिसाब रखंतु। भागीदारी व्यवसाय रे ए मासरे टिके आपनकर जंजाल रे आपण पड़ी पारंती। मासर द्वितीय सप्ताह रे लाभर संभावना अधिक आसीबो। मासर प्रथमार्धटी जदि बा आपण पई व्यवसाय पई एते भलो रहिबो नै तबे मासर द्वितीयार्धटी आपण पई भलो रहिबो। विशेष करके व्यवसाय क्षेत्र रे आर्थिक दिग सबुठार महत्वपूर्ण दिग होची आर्थिक दिग। मेष राशि व्यक्ति आपणकर ए मासरे आय वृद्धि रे जोग रहिची। विभिन्न सूत्ररु आपणकर अर्थागम हेबो किंतु मन रखंतु विभिन्न सूत्ररु आपणकर अर्थागम होतिले हे घरोई एवं पारिवारिक खर्च आपणकर बढ़ी जाई पारे। आपण ए मासरे पुंजी निवेश जदि करबा को जाउछंती व्यवसाय क्षेत्र रे ताले टिके भलो के आग पछ चिंता करंतु। आपणकर विवाह कथा जदि देखिबा अविवाहित पुत्र एवं कन्या मानक पई भल प्रस्ताव ए मासरे आसी पारे। एवं जो माने दंपति माने रहिचंती विवाहित दंपति मानकर जीवन रे छोट मोट मतभेद देखा जाउथिले मध्य कथावार्ता रे आपस बुझामणा भितरे संपर्क स्नेह संपर्क भल रहिबो। तेबे ए मासरे प्रेम प्रसंग रे संपर्क रे विश्वास रखिबा निहाती जरूरी। शिक्षा क्षेत्र को देखिबा मेष राशि रे शिक्षार्थी माने प्रतियोगिता मूलक परीक्षा गुड़िक ए मासरे भल प्रदर्शन करिवे। यदि पूर्व मासरे आपण परीक्षा देथिले ताले ए मासरे आपनको रिजल्ट भलो आसीबार संभावना रहिछि। एकाग्रतार सहित जो माने विद्यार्थी माने शिक्षार्थी माने रहिचंती एकाग्रता बजाय रखी आपण विद्या अध्ययन करंतु। निश्चित भाव रे आपण शिक्षा क्षेत्र रे
ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ନୂଆ ନୂଆ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା। ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା, ଶିରପୀଡ଼ା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରକ୍ତଚାପ, ମାନସିକ ଅବସାଦ, ଏହିସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆପଣ ଏ ମାସରେ ଟିକେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ବା ଆହାର ନିଅନ୍ତୁ। ପରିବାର କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ବା ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ ଆପଣ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଅବ୍ୟାହତ ରହିବ। ନୋଟ କରନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶୁଭ ତାରିଖ, ଏଇ ତାରିଖ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶୁଭ କର୍ମ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ କାମରେ ଆପଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବେ। ତାରିଖ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଜୁଲାଇ ମାସର 3 ତାରିଖ, 9 ତାରିଖ, 17 ତାରିଖ, 25 ତାରିଖ ଏବଂ 29 ତାରିଖ। ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଶୁଭ ତାରିଖ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି 3 ତାରିଖ, 9 ତାରିଖ, 17, 25, 29। ଏହି ତାରିଖ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ। ଏହି ତାରିଖରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି। ତେବେ 6 ତାରିଖ, 6 ତାରିଖ, 14 ତାରିଖ ଏବଂ 21 ତାରିଖ, ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ନୋଟ କରନ୍ତୁ, 6 ତାରିଖ, 14 ତାରିଖ, 21 ତାରିଖ, ଏଇ ଯେ 3ଟି ତାରିଖ କହିଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଏଇ 3ଟି ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅଶୁଭ ସଂକେତ ରହିଛି। ଏହି ତାରିଖରେ ଆପଣ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଲାଲ ଏବଂ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 1 ଏବଂ 9। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଇ ମାସଟି ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଭଲରେ ବିତୁ, ଶୁଭଙ୍କର ହଉ, ଏ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହଉ, ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାରରେ ଆପଣ ହନୁମାନଜୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି ଗୋଟିଏ ଲାଲ ପୁଷ୍ପଟିଏ ଆପଣ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ମୁଁ ତଥ୍ୟ ରଖିଲି ଯେ 2026 ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସର ମାସିକ ରାଶିଫଳ କେମିତି କଟିବ ଜୁଲାଇ ମାସଟି। ତେବେ ଆଜିର ଏଇ ଯେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପାଦେୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସବୁଠୁ ସଠିକ୍ ଏବଂ ସବୁଠୁ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଚରୀୟ ଭ୍ରମଣର ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି, ଏହାର ସତ୍ୟତାକୁ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ହଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜାତକର ଯେଉଁ ସମୟ ରହିଛି ହୁଏତ ତାହା ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଉପରେ ଗୋଚରୀୟ ଭ୍ରମଣକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ରଖିଛି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ମୋର ଏଇ ମାସିକ ରାଶିଫଳର ଫଳାଦେଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଠିକ୍ କେତେ ଭୁଲ, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ। ଆଜି ତ ସମୟ ଯାଇ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖା ହେବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।